So ngayon dito kami ngayon ulit sa Monasteraki. Maghahanap kami ng kakainan natin. Kita niyo yung ano, yung Acropolis. Yun yung Acropolis. Έλα, συνδιαλάξου μαζί μου, μίλα μαζί μου. Εγώ σε αγαπάω, θέλω να σε σώσω. Να σου δώσω ένα ζωή. Αγάπη, χαρά, ειρήνη που είπα και τα τέτοια, όλα αυτά δεν θα δίνει οι άνθρωποι, δεν θα δίνει τα υλικά αγαθά, δεν θα δίνει το χρήμα. Ο Θεός θα δίνει δωρεάν πλούσια, αυτό έχει ζητήσει. Ζητήστε λοιπόν και θα λάβετε. Κι άλλο εδάφιο μέσα από το λόγο του Θεού. Ζητήστε και θα λάβετε. Ο Θεός θα σας ευλογεί. Gala namin magkakaibigan, magkaka-church. Ayan. Hanggang dito crowded din. Dito tayo. Dito tayo. Sweet naman nila. Kiss, kiss, kiss. Dito naman kami sa taverna. Dito sa looban. Dito sa looban. Ay, naku Diyos ko. Σας έρχομαι και εγώ με τη σειρά μου, όπως ψάλαμε και σας ψάλαμε, σας αναγγέλνουμε την αγάπη μου. Εγώ είμαι ένας φοιτητής, 23χρονος, ένας ανατολός άνθρωπος, ο οποίος γνώρισε τον Ιησού. Yun! Did you know, ano pala i-upload yan? Pray. Wala po, iba mo. Channel. Channel 5. Bakit wala total? Hoy, papray muna. Pray na. Ang mga picture nyo sa akin, mga picture nyo ha. Ang gagawa nyo sa akin. Kung nag-order ako pa magpipray, pray kayo. Di mamaya na pag dumating lahat yung order. Wala pa yung mga ibang foods eh. O ngayon sila. 37 to ha. Isin nyo pa naglawain nyo na... Kahit na maghalo dyan. Puto-pulo chicken pa. Ayaw nyo, di chicken na lang. Yan, wala, kain! Wait lang. Hindi pala tayo nakapag-picture. Ay, mayroon pang chicken tsaka tutupulo dito. Caloric si Pedia. Gawin sa'yo, ayun. Ba't napunta doon yung tubig ko? O hindi ko alam. Lumalakad. Ubus lang sa chiki. Masarap yung janjiki nila dito, hindi katulad ng iba na maas. Maraming nakain. Yung sa amin na yun o taob, nagutom kami. Kalalakad. Ayan. Ayan o. Umuulan na. Nabot na kami ng ulan. Tayo.